ओम शांति। अव्यक्ति Om परिवार में Shanti. का स्वागत है। आज है दिन 5। उमंग उत्साह से Bienvenue dans la उठने का famille Avyakt. उमंग उत्साह C'est दिल को सहज कर देता। le, अव्यक्त इशारे निर्भयता की शक्ति donc से le zèle et l'enthousiasme, अचल अटल rendre les चलता choses रहना। faciles. आप बच्चे Alors, ज्वालामुखी हो, डरना il क्यों? n'y a pas de मरे तो traduction. पड़े ही हो, फिर डरना किससे? तो सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाले Désolée, la traduction करने वाले anglaise ne सामर्थ्य vient बहुत pas. बड़ा Je ne है। sais pas pourquoi. ठीक से करेंगे Euh, तब पूरा होगा। अभी हम मोइनी दीदी से सुनेंगे। vous, les enfants, vous êtes la forme du... Ça vient. Donc, vous devriez devenir ceux qui sont sans peur et vous devriez devenir ceux qui deviennent donc sans peur. C'est une tâche une très grande tâche et donc seulement si vous le faites avec grande rapidité, cela pourra être accompli. ओम शांति। Om जब हम Shanti. सुनते हैं सुनते ही विचार चलना शुरू हो Lorsque जाता है, nous écoutons, मंथन होना शुरू हो जाता है। quand nous écoutons, il y a la जैसे pensée. मैं Nous आत्मा commençons à réfléchir. ज्वालामुखी स्थिति Si में moi, हूँ l'âme, तो कोई si je मुझे suis नहीं dans रोक ce सकता। niveau de और volcanique, जब Jwalamukhi, alors je n'ai pas मैं besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. शरीर से हम अशरीरी हैं तो ऐसी Et कोई बात नहीं है। तो निर्भयता का si अनुभव nous mourons vivants, alors nous devenons sans corps et alors il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc cette vertu d'être d'être impavide et ce niveau volcanique, nous pouvons le pratiquer. मेरे को उमंग उत्साह की सही परिभाषा क्या है? Et la vraie जब हम définition का मतलब de करने को zèle et enthousiasme, सदा करने को तैयार हैं, सदा nous करने को sentons que zèle, ça veut dire enthousiasme, ça तो veut dire हमारे on est अंदर prêt à faire quelque chose. कैसी उमंग है करने का? Donc लेकिन on est अगर हम enthousiaste à दूसरी propos तरफ de देखें faire quelque उमंग chose. है कि मुझे Mais अपने si l'on लक्ष्य तक regarde l'autre पहुंचना है, aspect, तो एक उमंग है donc s'il y a पूर्ण enthousiasme, alors je veux atteindre mon niveau complet. ये अंदर में Donc उत्साह रहता है कि un मुझे अपने enthousiasme, c'est de faire quelque chose, mais l'autre, c'est de devenir quelque chose. Lorsque nous avons cette bhavana, je souhaite कैसे मन करता है atteindre अंदर ही ma forme अंदर complète, बाहर से alors nous भावना devenons देखते introvertis, हुए nous ressentons, देश को सुनते euh, हुए भी je नहीं dois rester à l'intérieur. तो आज Donc, एक comme Baba ऐसा dit, tout अनुभव en है voyant, je vois, tout en entendant, je n'entends pas. अंदर से Et मुझे aujourd'hui, इच्छा होती है उमंग आता है कि j'ai le मैं sentiment एटर्नल qu'intérieurement, il लाइफ y में a une attraction, je devrais rester dans ma forme प्रकट éternelle. स्वरूप एकदम निसंकल्प साइलेंस Une incarnation de silence, de तो उस paix, उमंग में de इतनी देरी pureté, बैठते हैं un niveau de silence तो सब कुछ complet. आसपास हो भी रहा है Donc, परंतु vous अपना pouvez vous उमंग asseoir ऐसा dans है ce niveau कि हम उससे tant que हट vous नहीं रहे। voulez अनादि से et उत्साह rester जब एमर्ज होता donc है l'enthousiasme est tel qu'on वो souhaite आदि rester dans स्वरूप cette और आदि स्वरूप forme. में Après la forme वही éternelle, ce qui émerge, c'est la सिद्ध forme रूप है, originelle. पूर्णता का रूप है। तो हर एक आत्मा हम जब Donc, परमात्मा में जाते हैं c'est la forme de déité. तो एक लक्ष्य तो ये भी है ना कि Donc, हम toute बाबा जी âme बने qui joue un rôle à l'âge de confluence a le तो but, दिन c'est भर de devenir un ange कई comme बार le ऐसा Père. महसूस होगा कि Donc, हम durant la आकाश में journée, दिखते हैं nous ressentons और कई बार पाठ बजाते समय que होता है कि notre हम niveau est दैवी celui स्वरूप d'un में ange. जो दैवी गुण है Et मुझे parfois, प्राप्त tout हुए en हैं jouant notre rôle, la forme तो ये divine, la उमंग forme de अंदर में पुरुषार्थ का जो déité उमंग है est émergée. मुझे Donc, लगता है वो बहुत ऊंचा उमंग donc है ce zèle et cet enthousiasme que nous avons परंतु intérieurement pour faire des efforts, उस दिन था
Donc, il s'agit de quelque chose de très profond. Il ne s'agit pas juste du niveau volant, mais nous faisons l'expérience d'être un joyau proche de Baba. Donc, contrôlez-vous. Beaucoup de fois, durant la journée, vous allez sentir « je suis un ange ». Donc, mes pensées sont celles d'un ange. Mes vertus sont celles d'un ange. Et alors, nous ressentons que les vertus divines, donc je suis empli de miséricorde. Vous émergez la forme d'être une déité. Donc, le zèle est très important. Donc, pour ceux qui ont porté une attention particulière aujourd'hui, donc le zèle et l'enthousiasme est vraiment le pouvoir le plus grand. Et durant la journée, parfois nous ressentons, donc on a le sentiment qu'il n'y a pas de pouvoir. Et à ce moment-là, émergez votre forme angélique, émergez votre forme complète, votre forme de déité, et vous aurez le sentiment, alors vous ressentirez tant de zèle et d'enthousiasme. Et alors, vos pensées deviendront très élevées et vous aurez ces pensées à l'égard de tous. Baba nous dit, ayez un drishti élevé par rapport à tous. Donc lorsque nous faisons émerger cela, alors nous pouvons avoir cette vision. Donc, et autrement, quand j'ai cette attraction vers le silence, faites ce que vous avez à faire, mais restez à l'intérieur. Et ayez cette joie intérieure. Et vous ferez l'expérience. Donc, je veux attirer votre attention. Le zèle et l'enthousiasme devraient être connectés au fait de devenir, d'atteindre votre destination, pas seulement de faire des choses. Et vous devriez avoir le sentiment chaque jour que vous êtes en train d'aller de l'avant. Et la chose la plus importante, c'est que votre niveau doit être créé. Et donc, ce niveau sera aussi créé. Donc, réfléchissez tous à ce sujet. Comment créer le zèle et l'enthousiasme? Et comment soutenir ce zèle et cet enthousiasme lorsque nous faisons l'expérience du zèle et l'enthousiasme? Et alors, rien n'est difficile. S'il y a du zèle et de l'enthousiasme, alors tout est facile. Si, autrement, on se sentira un peu lourd. Donc, lorsqu'il y a le zèle et l'enthousiasme, on peut faire les choses, c'est facile. Il n'y a pas de lourdeur et on reste très léger. Et donc, ça, c'est notre travail. Donc, continuez à voir que tout est facile, tout peut être fait, tout est possible. Faites attention à votre tâche et alors vous pourrez expérimenter cela. Om Shanti. Alors, le zèle et l'enthousiasme rendent les choses difficiles faciles. Peu importe, l'enthousiasme rend tout facile. L'enthousiasme change même une tempête en cadeau. Cela transforme une montagne non pas en une graine de moutarde, mais en une boule de coton. L'enthousiasme vous laisse expérimenter tous les types de tests et de problèmes comme un divertissement.
Ainsi, les âmes qui maintiennent leurs ailes et leur enthousiasme, qui sont des images de soutien pour le nouveau monde, qui ont une nouvelle vie, sont des âmes brahmines.